मौजूद करीन को चला अपने तो बॉल साथे हरिना बॉल anticipation wise not by attempt dahegana zehetuna sena malangre goalkeeper kintahan jetaner dan kagera pajaran Julius itu outstanding Julius scoring fabulous brilliant Shanam Cookies good round so many the dosar hub hit the hub and anito dosar menchirena Shapla repeat the hena Kharwar Websi Pangri Pasi Odisha Hebere Baba Bin Youth Club Balmik Nagar Koto Odisha Kotha Garate Nare foul run out whistle dying anito Oh Vaishini the Ponda Jagan Raju Mohandizar Jahai Bhubaneswar Kunkin Hejagana Redis Sarhau Raju Sir Tobe Pada kata return free kick advantage यहाँ बगाने दो game here is Paula Consilla उड़ना उतरने करे दो Julius shot उठे किधर इवेंट कट hot the cut से दबते पारो मकना ball जब से सरगाम भाई बरसता बतमाल को बने बता बचाने को होती बढ़िया ball अपने पास नहीं पहुंच नहीं पाए गोलकीपर के द्वारा बहुत ही शानदार यहाँ पर क्लियरेंस बहुत ही बढ़िया अच्छी क्लियरेंस और bisa boleh dikit-dikit serangan tangga shooting घोषणा दिन के चेष्टा दमेंदो deflection तो हो जाना है इन्हें लोटे ball whole line outside करना इन्हें ते corner advantage नाम के दान अपना गया वैसे पाना hot sela number 3 तारा ball जाएगा ना हुने swap आता है लेकिन ताइले ना कि Number 4, third ball. Minus nothing get just touching up. When the miss pass of Kitakin. Number 6. Aya. Inum Sumudita get Paskin. Home Kita. Paskin. Homatea. Number 8 to the ball. And again, number pass. Low Paskin of Kita Namdang. Chester in the kid Glenathan. Punit Lama. Team Tarapia. Or the Sigalkin clear Kita Namdang ball. Number 15. And again. Clear kedakin tim Geopar FC तरफ से हल्का पास ग्राउंड पास बोसा नातिर पास साई के ना ऑप्शन लेते और अब सब पास हम kedakin लेगा साई इधर तो चेष्टा ताई के ना मेंदो अपने टीम लोग NKG बॉल दे टेक आउट दिया और दूसरा पास ग्राउंड पास और अब सब बॉल दिए लेकिन सर तरह जंप साई बॉल ले अब उनका सिखो दाना नप्तांगा रामदास द्वारा कवरिंग परे ये सुजुगार पास के हमले दा अपना बॉल हेलो नंबर 13 वर्तमान नंबर 15 को देखिए वर्तमान बॉल सुंदरी पूरी तरह देखा जाओ बहुत ही बड़े यहाँ से पावला वर्तमान वक्कबर करी में होती है बॉल फिर किंतु बॉल और एक शॉट पर बॉल मार दी सुंदी कोरोसी सफलता नहीं वर्तमान बॉडी चला बॉल अधूरा जमा कर डाल के आगे चला बॉल number 10 this time finishing it with the perfection. Brilliant assist from the right finger and it was great conversion by number 10. Number 10 Doros now did his level base and the team Pevas Paula Khansela have the lead right here right now. Brilliant assist, brilliant combined football we can see from this player. Outstanding conversion, great combined football. Delicious finish it was by Dodos. Number 10
काफी बढ़िया इस सुगार क्रॉस टाइगर इस सुगार ओटिसेरा आशीष टाइगर टोरोज इना बोल्डा बिल्कुल स्कोर के दागे नाम दांग टीम एवासी पावला खाटसेरा तरफया अंकागे नाम दांग एवासी पावला खाटसेला मोनगोल वांगरे इना दे अपने टीम Kesto lagi namdang ina golta hal naten lelea bodkana sigodana ina golta hal dari sana coach kage goalkeeper dare ball namdang Khalid ke dagen goalkeeper ina lote release number 4 dare ball Dixon pass ke nam kara चार नंबर Dixon ini berapa what number Stephen Julius number 13 when the whistle on the again handball taken ade aja dia thrown to the hawkeye ball labai talmel kintu rane be second ball nito be ya usi foul hari kira dia chala guna setelah har ball out dahega na out ball throw ke na number 13 13 number khela dia one kage Wadula out dahega चला करा किंतु तो ये सुजोग हो जाने तो ऑर्बिटन ऑफसाइड हुए कराने तो टोरोज लेकिन दिनों ब्लॉक दहega ना आसितो दे ब्रिस्किनो सार देखेना राइट ब्लॉक को दे जब बड़ा करने तो हुआ ब्लॉक की नमका नंबर 12 बॉल गिंजा मंगाने तो परी परे नंबर 9 टूरे नहीं तो वास्ता 10 बॉल रियल पर ये सीरीज जबरदस्त खिलाड़ी ini berbeda Ramdas Timrin Bhagwan ball kini muka pass dan number 12 setan de foul ka kini da number 3 Punit Lama man the ball player 8 number ni to Ramdas response ya maka inda chana bhi bahut bhai hui kita to bani don adoran ka game sejam pada kon malang di Surajit again number 15 Surajit Dodo jatuhlah bola nyama kali itu dosar gol na sujog ni to huida ni to goal hoti na paite ka dalam kali itu goalkeeper hoti sera jam sena dan hataw ka dene to आउट किया kini to goalkeeper बहुत ही बढ़िया सुजोग दिला निश्चित भाव में खूब कत सुंदर सुजोग ता কিন্তু মিস করে ফেলে আবার বল ভাসানা বল কিন্তু হেডারটা তুলে হালকা ক্লিয়ার করেছে ডিফেন্ডার পাঁচটা বল প্রাপ্ত করেছে এখন বাঁ দিক থেকে বল এগিয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা ছিল এবারে দেখা যায় কিন্তু হালকা বিপদ সেখান থেকে কিন্তু বিলকুল ক্লিয়ার করে দিয়েছে নম্বর 4 কারা পরপর সাথে খেলোয়াড় নিতে বলে জামা গায়ে পরে অঙ্কাগে এগেন পাস্তা ডেড বল টিয়ার পার্ক এফসি এগেন টিয়ার পার্ক বেদনিত number 3 on clear guy number 15 Julius Habai Chesta what number neta bala kita ball Surajit look at the foul pass offside block tahan rane helmet low follow kata rane no decision kita mengani do assistant referee offside na consideration number 9 Ture wari kon bola malangkai do Ramdas ten ball Ramdas malangi di ball Ramdas again Ramdas bore number 10 200 ten ball sejak pada kon dibete malangi di ball teman lagi teman ini ball dah again ada cut Abdi seras sejogane Ramdas lekan ke tumhan player bin mesekan to Surajit kali ini chala kare to ball sate hari na ball Nasena bahare na ball anticipation wise not by attempt dahega na zehtuna sena malangre goalkeeper ginta which number 15 Surajit just takes the hit. He was return of position, that is why he didn't get the ball. And Todos right now once again number 10 Todos the versus player looking for another counter once again, but this time good clearance and
Turena provided towards the number 10 Toso. Toso right through the left flank, looking for counter, looking for their equalizer goal. But let's see, will they able to score? And this was a clumsy challenge by defender. Nasty challenge by defender on behalf of team. On सफलता प्राप्त by बरेगा वर्तमान देखिएगा रिवर FC झड़ग्राम वेस्ट बेंगल द्वारा इस खिलाड़ी जी नौ सबसे वर्तमान सम्मुखरे रहिबो वाल राइट पॉइंट 1 पॉइंट डिस्टेंस रे वाल रहिबो इंटरनेशनल लेवल रो जो मेजरमेंट रहिछि डेफिनेटली लॉक हुए 3 यार्ड डिस्टेंस रे वाल रहिबो एवं ताको फेरिबा पाए पड़िबो वर्तमान शूटर को गरि भाबरे शॉट नेबे वर्तमान मेसी रोनाल्डो एम्बापे नेमार को बड़ी गुटे शॉट आवश्यकता रहिछि बढ़िया बॉल बहुत ही बढ़िया जजमेंट it was little bit fumble but at the end definitely he just comes it with the perfection. Brilliant bit of goalkeeping over there by goalkeeper Subhankar Dutta. Paula FC Marcela Paula bete zoom bolte malang red Dodo द्वारा के बेटा गोल दाहे करा 10 नंबर बहुत दूर बॉल जामा गए तो जब पटा को तो मारा के दिया बॉल बे बेटे क्रॉस है जगह तो डिफ्लेक्शन हो गया डिफेंडर जता निर्धन का गया पचरा जूलियस it was outstanding Julius scoring fabulous brilliantly done doubling the lead here after 10 now number 11 doing it for his team. Brilliant conversion, nice conversion it is from number 11 Julius hitting from the penalty area. Wow, great bit of execution over there by number 11. बहुत ही बढ़िया अरीना पाए बिल्कुल 10 नंबर खिलाड़ी बड़े नहीं तो 2 साल गोल 11 नंबर खिलाड़ी के स्कोर का जूलियस बाबू दिगिन Wadi na pakai opposite amar disam kerana na pakai kini rupa form yang itu noa hulu matchre और अभी भाई से बॉल आनी है दाव आनी है शर्मा हो बिल्कुल लेकिन अब परफॉर्मेंस दमदार किंतु हो कपूर मैच रे अब भी जबरदस्त बाबा गोल करते मारंग रे नहीं तो पूरी टीम हेवाइस খারসিল্লা খুবই ভালো ছিল স্কোরটা কিন্তু এক্সিকিউশন খুব দারুণ ছিল কত সুন্দরভাবে হালকা চিপ করে ভাষান্ন বলটা ভাসিয়ে দিয়ে গোল করলেন এখন সুন্দরভাবে দারুণভাবে সেখানে নম্বর 11 খেলোয়াড় জুলিয়াস হসা এখন বল নিয়ে আসছেন এখন দেখা যাক বাঁ দিক থেকে প্রয়াস করছেন এখন কাউন্টার করার চেষ্টা প্রত্যেক কোনো লক্ষ্য এখন টিম 200 আছে সেখানে 10 নম্বর খেলোয়াড় এবারে 8 নম্বর রামদাস প্রাপ্ত করবেন বল রামপাতে বিলকুল বল আছে রামপাত থেকে এখন বল নিয়ে আসছেন রামদাস খুব ভালো চেষ্টা ড্রিবলিং করে মাইনাস করার চেষ্টা একটু সময় নিচ্ছে নম্বর 15 এখন বল বল রিলিজ করেছিলেন কিন্তু টার্গেটের মধ্যে ছিল না অনেকটা বাইরে ছিল